جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. अब इसके बाद मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी में से लबनान से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख फ़ज़ीलतुश्शेख शेख हमदी कंजू महमूद हफ़िज़हुल्लाह अलाना नल्तमिसु मिन हज़रतिश्शेख व यतलू अलैना किताबिल्लाहि तआला आयात मिन किताबिल्लाह फ़ल्यतफ़द्दल शेख हमदी कंजू महमूद हफ़िज़हुल्लाह मिन ममलिकत। السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جئتكم من بلاد الشام التي سامها الظالمون سوء العذاب، فأنا من حلب الشهباء فرج الله عنها، فنلتمس البركة في هذا المجلس والدعاء للشام أن يفرج الله عنها وأن ينصرها على القوم الظالمين. قولوا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها
نريد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتفضل وتكرم على سيدنا وسندنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه يا رب وسلم تسليما كثيرا. سنخوض معاركنا معه وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصبا وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار
يا واسع الكرم النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي حاضرين يعلموا علم اليقين النبي حاضرين
سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا كان فضيلة الشيخ حمدی محمود गंजू मिन लबनान। अभी आपके सामने लबनान से आए हुए तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तिलावत फरमा रहे थे। कसीदा और मुनाजात मशहूर कुन अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे थे और इन्होंने साथ में आपसे ये दरख्वास्त भी की कि वो फरमा रहे थे जैसे कि मैं शाम से आया हूँ और शाम के मुसलमानों पर जो इस वक्त जुल्म और जबर की तारीख घड़ी आई हुई है, आप सब दिल से दुआ फरमाएं कि अल्लाह शाम के मुसलमानों की दस्तगीरी फरमाए, जालिमों के जुल्म और जबर से वहाँ के मजलूम मुसलमानों को निजात अता फरमाए और कुफ्र की ताकतों ने जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया हुआ है, अल्लाह उस काफिर की ताकत को पारा पारा फरमाए और मुसलमान और आलम इस्लाम को शान व शौकत और गलबा अता फरमाए। अब मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो ईरान से तशरीफ़ लाए हैं, ज़हदान के दारुल उलूम के उस्ताद हैं, क़िराअत और तजवीद के, ईरान से तशरीफ़ लाए हैं, वो आपके सामने कुरान हकीम की तिलावत करेंगे। अलान नतलू अलैना मिन किताबिल्लाह फ़ज़ीलतुश शेख अल-मुक़री शेख ज़ियाउर रहमान सेहत हफ़िज़हुल्लाह मिन ईरान, उस्ताद फ़ी जामिआ फ़ी दारुल उलूम ज़हदान फ़ी ईरान। फ़लियतफ़द्दल मशकूरन।
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ये हमारे मेहमान थे जो ईरान से तशरीफ़ लाए थे, जनाब शेख ज़ियाउर रहमान सेहत साहब बहुत मशहूर कुन आवाज़ में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे और हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं वक्त की अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत इमामुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन फ़ज़ीलतुल शेख अल क़ारी अल मुक़री शेख अहमद मियां थानवी हफ़िज़हुल्लाह उज़्व लिमजलिस लिशुयूख़ इक़रा अल आलम राबिता अल आलम अल इस्लामी मक्का मुकर्रमा व हुवा हकम फ़ी मुसाबक़ती फ़ी मक्का अल मुकर्रमा व काना हकम फ़ी दुबई व काना हकम फ़ी ईरान व फ़ी फ़लस्तीन फ़ज़ीलतुल शेख अल उस्ताज़ अल क़ुर्रा अल इमाम अल मुजव्विदीन शेख अहमद मियां थानवी। अब आपके सामने अपने वक्त के इमाम आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत बतन जलील हज़रत अक़दस क़ारी अहमद मियां थानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया नायब मुदीर दारुल उलूम इस्लामिया लाहौर अब आपके सामने तिलावत कलाम पाक फरमाएंगे।
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
يهدي الله لأمره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة أن جاءه
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ما شاء الله يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مثل نوره يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله وياك الله نور السماوات والأرض
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ إن